सबके गुड इवनिंग। आज की सैटरडे यानी कि टेट 5 लगा रिजल्ट अमहन वीडियो दिबी सक्सेस करू परा नाई और मेम्बरशिप दिबी सक्सेस दिबो परा नाई किला माने सक्सेस होइसे बोले तो सक्सेस होइसे आमी तो कबो और सक्सेस हुआ नाई बोले तो आमी सीता सक्सेस हुआ नाई इतु ही कबो एडिट करिगिना नहले भी किबा एकटा करिगिना आमी याते एको नाकय लास्ट टाइम दे आमी कोआ निसिना काला होले काला कबो पोका होले पोका कबो दे तो इतु आसे आची तो एकदम किस्मत पिया किले माने पारो क्लब गेम्स ते तो एकदम कॉम्प्लिकेटेड टान मारी थाके तितिया होली तो आजी पारो क्लब गेम्स ते आमी लगा प्रेडिक्शन ते एकी प्राय आहा नाई आमी यूट्यूब ते कम्युनिटी पोस्ट ते आमी हाउस भी फेल एंडिंग भी फेल याते आमी हाउस तेने दे आमी एंडिंग तो आमी एफ आर लगा एंडिंग और एस आर लगा एंडिंग इसलिए इतु भी पूरा फेल इतु लगते आको कुटी रे दिसे आमी कुटी प्रोवाइड करा भी इतु भी एकदम फेल दे तो आज तो बैड लक मेम्बरशिप टी भी सक्सेस पावा नाई मॉर्निंग ब्रा शाम तक और व्यूअर्स खान की भी मॉर्निंग ब्रा शाम तक सक्सेस पावा नाई तितिया होले आमी होप करे आसे साबो आहा काली सानडे आसे सानडे रे ताखान की मारिबो सानडे मॉर्निंग ताखान की मारे आसे साबो इतु पिछे मंडे यानी कि टेट 7 लगा मेम्बरशिप भी और व्यूअर्स खान भी आमी एकदम धमाका दिबले आमी अपना नोटे एक सक्सेस दिबो निमित्ते आमी एकदम मेहनत करबो इतिया टाइम पिछे आसे आमी मेहनत करिना कमिटी कुटिब्रा आपनानके सक्सेस दिबले आमी मेहनत करबो इतु आमी लगा साइड ब्रा आपनानके अपने गाने आमी सक्सेस पाबो निमित्ते आमी मेहनत करबो आमी तुक करबो इतु आपनानके भी इतु कल दिया आसे ओके इतु होइसे आजि सक्सेस नहा लगा पेट न्यूज अच्छा आमी खाली M1 और M2 लगा बुकिंग आसे इतु तो आमी टेट 7 to की होबो टेट 12 7 to 12 निमित्ते आमी आपनानके बुकिंग गुटी दिदिबते तितियोले खाली M1 M2 वाने से तो FRSR ला बुकिंग गुटी तो आमी इतिया नदिबो आमी 2-3 days आसे कोना थाका दमदे आमी दिबले कोशिश करिबो अच्छा तो कौन इसना M1 M2 और यस मंडे टेट 7 to 12 1 week लगा आमी आपनानके खाली M1 M2 वाने बुकिंग कुटी दिबो तितिया होले आमी उम्मीद करेसे कि टेट 12 तो नरखिबो मोय लगा प्रेडिक्शन सबते तो टेट 12 नरखिगिना टेट पिसी टेट 9 10
আকিতেতো মাৰিবলৈ বি চান্স আছে আৰু কি জানে মানডে দি বি মাৰিব পাৰে মোলা প্ৰেডিকশ্যন হিচাপেতো এইটো কাৰণে আপোনালোকে এইটো কৈ দিয়া আছে আমি বুকিং কৰি দি দিব ইয়াতে লিখি না দি দিব তো টেট 7 to টেট 12 M1 M2 লগা বুকিং কৰি তো আমি কে প্ৰেডিকশ্যনটা আহি আছে ফাৰ্ষ্ট আহি আছে 51 46 60 আমি itu pura কাটি দিব দেই আমি itu pura কাটি কিনা ভাল ভাল লিখি না দেখাই দিব কিলে মানে আমি আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট কৰি কিনা আপোনালোকে সাকসেস হওয়া দিন দে আপনাকে भी দেখাব লাগা আছে এটো মানে আপনি ভাল ভাল লিখি না দেখাই দিব দেই আচ্ছা তো itu কি হ'ব বলে তো M1 M2 বুকিং itu স্পেস কমতি আছে এটো পুরা আপনাকে এনেকা বি কৰিব ওলাই যায় তেতিয়া হলে তো 7 to 12 তাতে আমি দেখি পাই আছে 51 46 67 57 আৰু লাষ্ট একটা 26 M1 M2 লা বুকিং কুটি হ'ব 7 to টেট 7 to টেট 12 লগা 51 46 67 57 26 তো আপনার এটো লৈ কিনা খালি M1 M2 লগা বুকিং কুটি ফলো কৰি চাবি আমি হোপ কৰাছে এটো তো টেট 12 না ৰখি কিনা মাৰিবলৈ বি চান্সেস বেছি আছে এটো হৈছে বুকিং কুটি আমি কাটি দিব দেই আপনার নোট কৰি লবি আচ্ছা একটা আৰু বি আপনাকে একটা প্রবলেম আছে কোনোবা সানডে মর্নিং লাগা ডির খেলাগান কিতাবি আমি প্রোভাইড করা নাই বলিবি সানডে মর্নিং আর ডির খেলাগানকে আমি খালি চারটা কুটি দিবলে মন আছে সানডে ডির দেই তো আমি সানডে লাগাতো একো প্রেডিকশন বি কিতাবি নকৰে আৰু দিয়াবি নাতে আৰু আমাৰ খেলাবি নেখেলে হলিবি কোনোবা ভিউৱাৰ্স খান সানডে মর্নিং লাগা যদি খেলাখান যদি থাকিলে মানে আমি একটা প্রেডিকশন চারটা কুটি আনিনা আছে এটো আপনার লৈ কিনা কালি মর্নিং সানডে মর্নিং দে আপনার এটো যদি আপনার খেলিলে তো এটো খেলি চাবি কইনা এটো আপনাকে দেখাই দিব এটো কি আছে বলে তো 56 51 36 31 তো আপনার সানডে কোনবা যদি খেলি থাকিলে তো এটো চারটা কুটি 56 51 36 31 এটো লৈ কিনা আপনার ট্রাই কৰি চাবি কইনা আমি এটো আপনাকে কৈ দি আছে সো কিমান জন বি আজি লা বুকিং কুটি চাবলে ফার্স্ট পৰা লাস্ট তক আমি লা ভিডিও চাইছে সবকে থ্যাংক ইউ সো মাচ এন্ড মানডে M1 M2 FRS এর কাৰণে সবকে আমি এতিয়া পৰা অল দ্য বেস্ট দি আছে আৰু লগ কৰিব সানডে ইভিনিং দে আমাখান প্রেডিকশন ভাল লৈ কিনা সো সবকে গুড নাইট এন্ড আহা কালি কাৰণে সবকে ব্লেসড সানডে এডভান্স পৰা